ikodoje nomne chapati le dokel ido dale jijim le mina kiningi ni tungana ni kere ipone li nyalere mutungulu ngesilo gwa kenji mutungulu ni wongon itejo bali becho kina ojokan osodje gwa kine karotida lobo chute bura jokan sodoje reba kiningesi kespolo belle munu kwa na ibore niko nai ena jokuna idodo ni ngara kine ses etiela amonyu ne bedi jabu kokin kidi ngodo na akani nin buko kini joy dawjo nen soje etemono kina kona kano joko soje gwa kina uto chora kindo kwa naja uto jokan tedere borengon enonok terepa no ye enginyi e karoti ngono jok nginya nyipirichi jonges kwante ngesa chuna kipi e chungesa kipi ngono jokan kwaen tejo ke buku tori kwa na kipa buku esa sama kwa na do kwa na nene dokela jakota e pone ngonda buko kini ja kipi ikopo ikanya pela kipi yesino mnete a packet sari yesigwa kinjo ne ngano ibulo kini joto manen yesingara kineti wanjo bi no muje chapale dokele noy tejo balani somasi ado pete berengi na buko kongo abuko kingo na yarete itejo akipinani kwa ikopo ikanyapi isabuko kinanga borongono kera packet singuna are atia kunbere kwa nange dio ilo itejo lo anonga nate no mie chapati nisa mudu nangi dio ilo si dio nyi tejo ke mixing ango enyale ango ijode kono jode mixing oponalo ijode nyala nakini kwana olo mune chapati nyamete tungi yala masikon kaso mas ngini pake bongne de mamelo se bonenche iraune kone chapati bone nyamete tunga ngoni para nare poji nyamata la jijimi le dokela la joka noi je pone linyare ngana ipiri chere jonga so jokono je jangange nyongonge studio joko kwana nyongro joka ni kwaen kuma besi boro ngunu lingoli tos inyongi jo ibeli jo ngese janyin ba laude ngano jo tijo ka jari ngaso tijo ka popirango inyala na kindongo jok kwaen ekodo je tena joka do chopa de bereje kone chopo to ne chut ite akirone lositane eraina achwani ngara kini jo teni jatwanare shena kini bowoju la luche tunga eponele jare so kwa pakolo ngesilo konye mero na pani toi eli pilipi toi konje ojo da jara kono ponalo tete ponala akespol dojo danel wana teje ponacho wana tita ena inachiko na cheka obia ijawacho wana atumunan obia tejo ka kwa nyonga na kala una kwa nengane ibusu do kwa ne chapati do tai de ngano do kela ya do kwa ne era chapati alomo rutu do kele noy mi shoti ngese na tumunak amora ta berona kironu okwe ka teso elipiti ngesi ite do beresu ni somasi subscribe a YouTube channel ka do is supporting is supporting idea na ya uniting ona cheka inachiko kingangi na teje ponele dongere engano dango tejo acho angesi na ningara kinono kwa to munak ajala kisona la tunga lipi toi
lipani pani toy konye mere jongini sabe papa kwe ngoda papa ngoda kodi sirigina kwa rakanya daunu nga sabuni oma mojo pedore lipun papa de na sabuni da e poketi mane e ponelo ibongu jo somero inomi jo de chapati yo dumna jo di sirigili ngara kineta jo koye jo be ikoro jongini bore keri jai kini oina kina ijo okwe ina chiko na cheka akodo ngoja sesene ponele manere e ponele manere ngisilo kwe elipiti ngojo tije ponele dongnere ngano itengo jokane pona donguna ngano emeshari ngango igwagida chingete na kona kaninen nikoni boko nen achingene boko rala polon so jali dunu kale runa ngokwa en iwanjo bingara kini jo tija paket sari adongu ngi chapati na kaisa kanyari nesa dongu ni ngotoma itejo iwanjo be engeta kina kolonge lumona do mama do tubere ngodi chebore am ngalo se lipilipi to bo ko ngoda bera kwata kan apidor ko na ngajara kwa pengo mam ngabala be papa ngoda kwata kan era da kiro la shoma dongun nalo sosomero era sukulu fees mama che do be je sawada apidor ngara kine poro nbo banenda abata amuna idade ngobera tachi nara mani tingo mera jeba adam ni boriko nine adam ngeta be ngode pale wala mamji pedorai mana kwa pejato munan eba ka bi swama iro ko jira atumuna ngesingara kini jo ingare nikon atumun kon mami chan atumun anyu bi swama jiboro le yauneti kapun idola le yauneta apol mami tumo nono ko na cheka ina chika mereja ajo ajalaxbero na kilo na ajo isana kere joto yoni mamoni te ingare nuoka bei teje ponli no mere chapati epole belo nikinango engano teje poneli siri mere ijo de tacho ana peno ko ingara kini jo okwe na chika onacheka e supportinga da bere so omshoitina ingara koni idoda ikia woni epole no mere chapati tejo ka ebebe longongis amiti tete so joko chuto docho eponele chuduli somaire chapati oge unjo da jara kona jar omamji lipi toy eponele manere ngisilo pelo itu wangunu liteje kerata keda motokan epore teke di degei kwesa ge uneto kuju aga unede kwesi do kwa poponali no mede kwesi de chapati so mada so amsine nupudidi kingun doda ne ya unete sirigin ojalaxi bere subere ngoda bike donga ko bage unonga jara bia yi e mami bore na nyami ngepera tidu watenge acho anapena ne patana nujoda jaria konye merjo likoto nyama dale ko kitose abujo da kure deda swam keda gogong owanyi bingara kini jekal ikiaoni jekal ika na chani luja so somero kwe apaksho berano ayenge ngupe ngun isomade sudaso amsine kata nunu eno mechapati ningara kinete si tenere po dojongi ni bore keri koto jo papa to tikon bobone adaune pocket money tima mjingi sitite na mojongo ka ngunda opedore berejo da gwelu ne kone tabe tabo doro jada ka kitebakta urita sudui tomon ichane polo ne mami bore ne lemu ne polon ijobe mamu nga pedo ratio ma dokwa na bi alosia ngosomero dobo nga betache ka sukulu fees konya so amuna pena epero etachi koni kapunu le somero bomdi muno kinijo itebere jo misik supporting atango ikana chan ebuma kinos ne pepe eyuga iksakanin etopolo toteso idode kia tuteso ni kotoni ni minoni ni pudoni okwe akana chan kana chan ingare no koloteso emori kikinos ne pepe ajala kisatiaka ebuma kina ejo acho ani jatare joda ingara kina yeniche ishana kisi iwokina chano jende ponele jarero kwa pakolo ajala kisarauti tungale pani to ile muare tai bale mamona chowa okwe kate sironi tungale choa kwa pana kere
ema mate kere ni tiri aneroni konye so mata bero na gogo au tata gogo teje pone bebelo ngi chapati itedo kwa na kelo mne chapati ojoka tejo ke siri mango siri mikini ngo tejo kwa na kebelo na ngoni wajo ke jari ngesi mere utakwa na kone tejo kwa na ke jari chapati alomo itejo kwa ne belo kirango tejo kane ne pole nyanyala kanga wanyo kalo mne chapata lo me chapata ra brown na ke spole lai do kwa ne chapata ichi itejo ni acho wanana nono e jai kitinga sika na cha pone ngoni somairi itejo ni kela ya kwa ne chapati e pone li nomnere chapati le wosu ido dale dokel e pone ngoni ngesi somairi bore ne ba ke chapati e koto doli tauto igwa ikini jonge sakim ora auto ne doli to pola auto to mama mitaka da auto taka da ja auto lo mne gugu ngoro ja auto iri chapati ojo be nyobo do bera ja nyame emine chere bodo bere nyue na ja nyama konyi gwa kijonge sa auto doli to joko kwana keso mango kwana idumun jo beri bona joko noi ido de launi ingara kini ngare nikoni kaso masera buko ngese bukos bengi naje chapati la jokano kwa kateso eso matagogo subscribe my YouTube channel kwa kana chan isupporting ata ngo etopolo toteso emwanu ngesi wanjo be mwana buko kin bere ja kipi adiska buko to ngo kwana osot jale ma request kwa en nile mana rejo quest kwa na kespola apane jagu ngadishar bere mot anwa na kini bo ja pak na je no mubo beche tije pone ngon kwa na mera la kwa na pan ogenu jo ikanachan anachan inachan esomata gogo etopolo ta oka kwa idoda ekia ututeso akwa katumuna konyi so maja business ekoto ja customer care da akenton ni jaikini ja customer tipebu neko nai ni gwa ikine chapati perebe customer dele paka ne doli ngini tungana ni tedo kerebe dakte kasome chapati koja ja kenton mo be bongun be ngina lo tongo ngini serving ngangi no jok itejo bi serving ngangi no jok ngini boro kere jasi akento ne jayi itebere yo ke so mangi kabora akotongo je toy itebere jo ni chekitebere jo jokan keda kona konyare itebere jo na janga so aja mere ngale mna kasoma ke akotongo jo da so amukwa na tije pole savinga abonga ber kwa ngini yala mengiti do kwa nikela kena bon narai e popa yala ma e jaka soma kea iboro kere joka ikodo ja pol duche soma ta kwa na e business e ponelo ngese jar ikodo na itebere je pole soma ngiboro e kodo joda soma kinga soma jode ponelo ikon ka soma ngesie nikon idoda ngesie nikyeung yo kodo jamine ka soma merek ebue ka soma doja isuke red elume ka soma bakodo ngibori kone mamji kote to dolikin idonje mame ka somi yala mikin konyi ya tijo ngesika pe customer ne bunta gweli koni bore e pupuni ngaze pogete keda yalama mo ibo buni ma ne pijajo ne penen bona chijai kibere bobo jongo ina chijai kibere bobo jongo eso ma atakwa no kwina chano pona lo subscribe my YouTube channel kwa na cheka ina chika